Oke, teman-teman, kita sekarang mau coba reaction sama produk barunya Fuji. Mei 2025 announcement Fujifilm. Jadi setiap bulan, berapa bulan sekali, Fuji itu bikin announcement. Jadi buat bulan Mei ini announcement-nya itu nanti kita coba lihat ya. Kalau salah ada produk barunya dia. Hello, this is Yuji Igarashi from Fujifilm. Oke, Yuji Igarashi ini dia GM-nya Fujifilm. Kenapa nggak CEO-nya? Karena mungkin CEO-nya malu-malu atau nggak bisa bahasa Inggris. Tapi kalau Yuji mungkin kalau dilihat sih tadi, ya bisa bahasa Inggris. We'll be making an announcement about 3 things. Jadi dia 3 macam announcement. New product X-Half. X-Half itu produk terbarunya Fujifilm. Kemudian partnership and collaboration, dan X-Summit berikutnya ada di mana? Let's get started right away. First, let's talk about our new product. This is the camera called X-Half. Oke, ini kamera yang terbaru ya, keren banget sih. Keren. Menurut gue ini kayak sih ini lensanya nggak bisa diganti-ganti. Kalau dilihat dari bentuk tangan sih ya itu kecil ini kameranya. We will also release a dedicated mobile app, which is Jadi ada dedicated mobile apps, aplikasi di mobile, aplikasi buat HP, itu X-Half ya. We will also release, jadi belum dirilis kayaknya. Kemudian kalau dilihat dari sini ada 3 macam warna tuh, hitam, abu-abu, sama silver. Gua niat yang silver. also called X-Half. Since both the camera and app share the same name, Ya, jadi we hope it will be easy for you to remember them. Jadi kayaknya emang benar-benar dedicated, si aplikasi ini hanya bisa dipakai di kamera ini aja gitu. X-Half, aplikasi namanya X-Half. Kenapa namanya X-Half ya? X-Half is a compact digital camera with a completely new concept, Oke, konsep yang baru. Kita lihat ya seperti apa konsepnya. inspired by the half-frame camera. While the X-Half has many innovative Oke, ini kayaknya nih kalau kita lihat, teman-teman tahu kan kalau Fujifilm itu kan dia penghasil film. Ya, salah satunya ada Fujichrome, Velvia. Nah, ini filmnya ini bisa dilihat dari layar LCD kecil ini nih, kayak gini nih. Dia pas motret langsung vertikal. Nggak ada yang horizontal. Vertikal semua, kayak kalau mau horizontal dia harus baliknya gini, ya. Ini sekarang dia begini. Kita motret horizontal tapi jadinya vertikal. features and functions, the standout characteristics Ya, optimized for vertical shooting. is its unique design optimized for vertical shooting. Having personally tested this camera, I can say it feels intuitive Tuh, keluar dari kantong, barangnya kecil ya. and effortless to use. The X-Half is extremely compact and lightweight, weighing only Nah, nih gue pernah kesini nih. Ini di Islandia, ini kudanya. Kalau nggak Islandia, bisa jadi Skandinavia yang negara lainnya sih. Beratnya 240 gram, ringan. Tapi apa ini? Udah termasuk baterai apa nggak ya? Saya nggak tahu. 240 grams, making it the perfect Nah, ini keren banget sih. Dia pakai Volvo 740, nunjukin kalau ini kamera jadul, retro ya, istilahnya retro. companion for your everyday life. Oke, dilihat, kalau kita lihat ini nih mungkin bukan autofocus ya, atau saya nggak tahu deh. Mungkin bisa autofocus, tapi mungkin bisa manual fokus. Belum kelihatan dari tadi nih. I hope you will take Tapi kalau dia viewfinder kemungkinan dia manual. Jadi ini viewfinder ini. Rangefinder. Ini viewfinder di sini. Jadi kalau teman-teman udah pernah pakai, nyamainnya itu dia dari lubang kecil yang sebelah situ. the X-Half with you wherever you go. One of its most distinctive features is the frame advance lever. By using this lever, Oke, ini ada lever. Jadi French advance lever. Jadi kalau mau habis jepret, kokang dulu. Ya. Seperti itu. you can create a 2-in-1 image file, merging 2 different photos or videos into a single creative composition. This feature truly unleashes your imagination. Oh, oke. Jadi dalam satu frame. Jadi ini kayaknya frame 2x3 itu dibagi 2. Jadi kalau sekali jepret, sebelah sana dipasang, sebelah sini. Jadi nanti digabungin langsung di kamera. Shoot your first image, whether it be photo or video, pull the lever, and challenge yourself to craft a second photo or video that complements the first. Ya kan? Lihat tuh. Jadi bisa habis jepret sini satu, dibalik lagi. Ya.
Ya menarik sih konsepnya. The result can be an entirely unique story based on the combination. Using the dedicated X-Half app, Ya ini aplikasinya ya teman-teman ya, X-Half app. Belum tahu, saya belum ngecek sih. Udah muncul di HP atau belum? allows you to have even greater flexibility to combine images. You can change the thickness and color of the dividing line. Ya jadi aplikasinya isinya ya salah satunya bisa balik-balikin foto seperti itu tuh. Jadi dalam satu frame ngubah foto yang satu ke foto yang lain. Jadi nggak hanya bisa lewat kamera, lewat aplikasi juga bisa. And switch between right and left frames. This allows you to design your 2-in-1. Kayaknya mahal deh ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau misalnya ke IG, ini kalau misalnya udah kayak gini, wah lu pakai X-Half ya? Ini kelihatan sih mahal ini. Images exactly as you like. The X-Half lets you explore various creative functions inspired by analog film. Nah, lihat tuh. Lihat ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini tadi digeser dikit, itu ganti filmnya di situ. New film camera mode. Terus tadi kayaknya, ya, sorry saya balik dulu. Creative functions inspired by analog film. Nah ini, jadi satu film itu bisa isinya 36, 54 sampai 72, ya. Bisa dimasukin dead stamp, ya. Dead stamp itu yang ada kalau film-film jadul zaman dulu kan ada tuh di sebelah kanan bawah. Sama exposure mode itu ya mungkin langsung otomatis kali. Saya juga belum tahu nih. Maksudnya dia apa satu film langsung exposure mode atau gimana, atau bisa langsung dipasang bisa diganti-ganti di knob atas. New film camera mode. Recreate. Tunggu, ini apa ya tadi ya? Kita coba pelan-pelan. Inspired by analog film. New film. Ya ini, lihat nih, ini kalau filmnya isinya 36, ini ini belum dikokang sama sekali nih, ceritanya 00. Jadi kalau pret jadi 01 kayak gini. Film camera mode recreates the joy of film photography in a digital era. Oke, jadi ternyata jadi filmnya jadi, kita juga masih tetap bisa simulasiin juga tuh, ya, disimulasiin juga. Jadi belum, jadi nggak kayak misalnya ini kita langsung pasang kokang film Velvia, ternyata nggak bisa dimasukin ke Astia. Ternyata tetap aja bisa, jadi Velvia mau jadi Astia juga bisa. Photography in a digital era. You can also switch film simulations and new filters easily. Ya, jadi benar ya. Jadi you can switch film simulation and new filters easily, ya kan? Jadi cuma di swipe bisa ganti sendiri. Ini gue demen banget nih, biasanya nih film-film kebakar nih kayak gini nih. Bisa dia ya? With just a swipe on the sub LCD screen. Ya. Nah ini teman-teman kalau pakai rangefinder itu teman-teman ada suatu spirit ya, kayak dari hati tuh. Kalau ini fotonya tuh kayak nggak tajam gitu, nggak tajam, tapi enak, buremnya agak-agak enak gitu. We believe photography is about more than just high resolution and image quality. It could be about the unique aesthetics of analog film. Ya betul. It could be a unique aesthetic of analog film. Ya jadi estetik analog film. Jadi kalau teman-teman dulu main analog ya, atau sekarang masih analog, itu tuh ada kayak nggak tajam itu yang bikin enak gitu ya. Wah gimana tuh ngomongnya tuh ya, nggak tajam bikin enak ya. Tapi kalau dimasukin ke stock foto sih pasti ditolak sih. Or the joy of analog operation, or even the anticipation of discovering your images captured after film development is complete. Okay. The X-Half incorporates these charms into a modern digital format, expanding our X-Series lineup with a fresh perspective. Iya sih, perspektif yang bagus banget sih. Ini kalau masuk Indo sih kayaknya sih sungguh-sungguh sangat menarik ya. The X-Half is designed for everyone. We hope you'll enjoy experiencing its blend of classic style and innovative features. Oke, classic style, innovative features. Oke, classic style dikokang, pakai rangefinder. Oke, nggak pakai autofocus kayaknya ini nih. Starting today, we're planning many public events. Oke, ini ada public event. Pertama di UK,
Indonesia nggak dapat sih. Terakhir paling dekat cuma Singapura. Kenapa ya nggak dikasih ya Indonesia ya? Padahal orangnya lebih banyak daripada Singapura. To provide opportunities for you to Malah Filipina yang ada. experience the Nggak adil, nggak adil. XHAF in your region or country. Here are some planned activities with more details to come. To stay up to date, follow our social media accounts in your region or check the description of this YouTube video. For a closer look at the XHAF, visit our product page at fujifilm-x.com. Oke, ini kan gue baru baru lihat trailernya, baru lihat dari Fujinya. Nah, gue juga belum ngecek product page-nya seperti apa ya. Jadi kita ngomongin dari YouTube-nya si Fuji ini dulu. Nanti teman-teman bisa ngecek sendiri ke fujifilm-x.com. Or watch the videos uploaded as we speak on this YouTube channel. We can't wait for you to experience the XHAF. Oke, bener. Nggak sabar sih buat nyobain. Next update is about the collaboration with our partners. Oke, jadi yang kedua, tadi yang pertama XHAF, ya kedua kolaborasi dengan partner-partner Fujifilm. In April, World Press Photo Foundation has announced the winners for their 2025 contest. Oke, jadi yang belum tahu, Fuji ini partneran sama WPP World Press Photo, ya. The 42 winners Cuma nggak tahu nih pakai kameranya apa ya. who are working at the front line of photojournalism have been selected by an independent jury out of 59,320 entries by 3,778 photographers from 141 countries or regions. Ya, jadi ada 42 pemenang. Foto yang dimasukin 59.000, 3.000 yang daftar dari 141 negara. Among the winners, one was honored with the title of Oke, ini kita lihat ya, paling kiri ini ini di Brazil ya, Drought in the Amazon, Pak Musuk Note. Kemudian yang ini Samar Abu Elof ya, buat di New York Times. Kemudian yang ini buat Panas Picture Berta Foundation, yang ini buat Getty Image ya. Jadi yang pertama ini fotografernya Musuk, kedua Samar, ketiga John Moore. Yang terakhir ini Night Crossing. Ini kayaknya yang ini nih, imigran gelap ke Amerika jangan-jangan ya. of Photo of the Year, while two others were selected as finalists. Fujifilm provided our GFX series Oke, jadi yang menang dapat JFX, oke? cameras to these three talented photographers. We support outstanding photographers by offering our Nah ini bapaknya Pak Yuji tadi ya, Yuji-san. GFX series products and contribute to the World Press Photo exhibition through the supply of high-quality photo prints. This reflects our commitment to fostering and advancing photographic culture. Additionally, in the field of fine art photography, we supported the KG Plus Discovery Award 2025. Oke, jadi KG Discovery Award tadi World Press Photo, kemudian dia partnership sama KG Discovery Award. KG apa KG ya? An initiative like Kyotography, an international KG, Kyotography ya. Kalau TG, Tokyography ya. photography festival aimed at discovering and mentoring the next generation of talent. The award winner was announced in April. In 2025, Shift 80 won the KG Plus Discovery Award 2025. Nah ini tadi pengumumannya sudah di bulan April. With their work and exhibition titled Welcome to Our Lives, Let's Engage in Dialogue. Their project showcases the creativity and Ya, ini resilience dia of young people dari KG ya. living in Kibera, Nairobi, one of Africa's largest informal settlements. Ini foto-fotonya ada di Nairobi. Fujifilm has provided them with GFX 100 Edan, dapat GFX. Mantap. RF. We hope our product will contribute to their project. Both World Press Photo Foundation and Kyotography are our important partners who play a leading role in today's photography industry. Oke, jadi ada dua ya.
partnership dengan WPP sama Kyotografi. Oke, jadi pemenangnya sama-sama dapat KFX juga. We'll continue to empower photographers and creators by working closely with our partners and providing them our GFX series cameras, Oke, renowned for its mantap. astounding image quality, to support their next creations. Let me share an exciting news about upcoming X Summit. In March, Oke, pengumuman yang ketiga itu tentang X Summit ya. X Summit bulan Maret itu di Praha, Maret ya. we held the X Summit Prague 2025, and now we're thrilled to announce the next event, X Summit Shanghai 2025. Oke, next ya di Shanghai bulan Juni. Berarti Maret, April, Mei, Juni. Jadi tiap 3 bulan ada X Summit. Next ini di Juni 12, Shanghai. Taking place on June 12th. The theme for X Summit Shanghai is classic. Kayaknya sengaja dia mau show off buat X Half ini ya. Jangan lupa Fuji, undang-undang. And we'll be showcasing exciting updates inspired by the concept of classic photography. Please stay tuned. We can't wait to share more with you on June 12th. Oke, mantap. Semoga diundang oleh Fuji ke Shanghai, oke? Today, we covered 3 major updates: the launch of X Half, our partnerships and collaborations, and the upcoming X Summit. Oke, bener ya, ada 3 ya. Announce dari X Half, partnership, collaboration, dan X Summit Shanghai. Thank you for joining us, and we'll see you in June. Bye! Oke, mantap Fuji. Ini gue pengen banget nyobain X Half. Semoga bisa diundang Fuji ke Shanghai bulan Juni. Semoga ya. Oke, demikian sampai jumpa di video berikutnya.